सर्वप्रथमे परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, महिमा हो, गौरव हो, स्तुति हो। प्रभु सुंदर समय देले जीवंत वाक्य किछि विषय आज आम माने आलोचना करने प्रभु सुजोग देले से आम मानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अशेष अशेष धन्यवाद एवं प्रशंसा महिमा एवं गौरव हो। आसतु आज आम से जीवंत वाक्य आ गोटे विषय आज आम आलोचना करवा जीशु ख्रीष्ट कही महान आदेश। जीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठ थिले आ से स्वर्ग आरोहण करने समय गोटे कथा तांको शिष्य मानकु कहीकि गले। से कथा होची बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा, बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। आम समस्ते जानू से विषय आज आम अल्प समय आलोचना करवा। लेखा जाए मात्यु लिखित सुसमाचार 28 पर्व तार 19 एवं 20 पदरे ए प्रकार लेखा अच्छी। दुईटा वाक्य को नहीं आज आम अल्प समय आलोचना करवा। ये ए प्रकार लेखा जाए, मु पढ़ी दउछि 19 एवं 20 पद। अतएव तुमे माने जाई समस्त जातिर लोकंकु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म देई मु तुम मानकु जो जो आज्ञा देई अछि से सब पालन करने को शिक्षा देई से मानकु शिष्य कर। आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुम मानक संगे संगे अछि। जीशु ख्रीष्ट जितेबाला स्वर्ग को जीवा समय रे एक कथा कहते तांको शिष्य मान को नहीं गोटे पर्वत रे गालिली से जगार शिष्य मान को कहते कौन कहते गोटे महान आज्ञा देते गोटे महान आदेश से देउछंती। से महान आदेश कौन? तुम्हें माने जाओ, तुम्हें माने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बपतिस्म देई मु तुमको जो जो आज्ञा दे अछि से सब पालन करने को शिक्षा देई से मन को शिष्य कर। इटी गोटे दुई चारिटा बहुत इम्पोर्टाट कथा जीशु ख्रीष्ट कहते। कौन से इम्पोर्टाट कथा? जाओ, शिष्य मान कहते जाओ जीवा कौन पाई जीवे? सुसमाचार कहवा पाई जीवे। सुसमाचार जाइकी सुसमाचार कह जदि से माने विश्वास करेंगे जीशु ख्रीष्ट को उद्धारकर्ता त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करेंगे ताहले तुम माने बपतिस्म दियो। जाओ सुसमाचार नहीं कि जाओ बपतिस्म दियो तापरे शिक्षा देई से मानकु शिष्य कर। बहुत अजनिया कथा जीशु ख्रीष्ट कहते तांकर शिष्य मानक कौन सेटा? जाओ कौन पाई जीव? सुसमाचार कहवा पाई। जदि से माने विश्वास करबे बपतिस्म दियो, बपतिस्म नेला परे शिक्षा देवा, शिक्षा देकी से मानकु शिष्य बनाइबा। जीशु ख्रीष्ट विश्वासी बनाओ बोली कहना शिष्य बनइबा कहते। तो शिष्य बनइबाटा गोटे बहुत बहुत बड़ काम अटे, बहुत सुंदर काम। शिष्य बनइबाटा सहज नुहे, किंतु जीशु ख्रीष्ट कहते शिष्य बना। आम अनेक लोग विश्वासी बनाई छाड़ी दउछ। रविवार उपासना नीतिदिन आम विश्वासी मान सहित नहीं वाक्य कहूँ, किंतु आम से शिष्य बनाऊ। शिष्य बनाइबाटा गोटे गुरुत्वपूर्ण काम। जदि आम शिष्य बनाइबा कम समय रे अनेक जगार सुसमाचार पहुँचब। कहीं
ଯେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସୁସମାଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର କହିବେ। ତେଣୁକରି ସୁସମାଚାର ଆମେ ବନାଇବାର ଅଛି। ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ, ଶିଷ୍ୟ ବନାଇଲେ। ପାଉଲ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ, ସୁସମାଚାର କୁହ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ। ତ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବାଟା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ବନାଇକି ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇବା ଯେ ତୁମମାନେ ସୁସମାଚାର କୁହ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ କି ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତୁମମାନେ କ'ଣ କର? ଯାଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ସୁସମାଚାର କହିବ। ଯଦି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସୁସମାଚାରକୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା। ତ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା କାମ ହେଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ, ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ। ତ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବନାଇବା, ତାହେଲେ ସୁସମାଚାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ କଥା କହିକି ଗଲେ ଯେ ଯାଅ, ସୁସମାଚାର କହିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ। ତ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା କାମ ହେଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ବନାଇକି ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା। ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଶିଷ୍ୟ ତିଆର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଟା ଶିଷ୍ୟ ତିଆର କରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।